Good evening, ito Akashvani Kohima. Samlaga khobo puriya sim konglongla. Pohela headlines. Prime Minister Narendra Modi brakwese agriculture agro-based clean energy de bodli koribole zero budget natural farming aro technology laka kamdo subsi dorkar ase. Chief Minister Nipurio bra online inner line permit module portal do lako gredise. State Home Department ba online application aro inner line permit dibo karni provision to parhai disi aro Naga Students Federation ba Mega People's Rally to joga korigena Armed Forces Special Powers Act hatai diboli mangi boli ase. India bra COVID-19 khilaf 150 crore vaccine doses lagai dia di agi parhai thakia somai di notun corona variant thakia laka khobor do chinta bhavana ekta ase. Ido obstadi ami khan laga khobor hani thakia khan logode joldi pura vaccine do loboli aro dusra khan logodi bi motobti kena vaccine loboli diboli onorod kuri ase. Murum bra itu tinta asan godam khan manibi face mask pindibi social distancing nimidi 6 feet dur rakhibi hatar muk laga sab safadi dorkar rakhibi covid logo jure jankari aru guidance nimidi national helpline numbers 011239780460 1075 aru state helpline number 180034500190 contact koribe itia pura khobor. Prime Minister Narendra Modi brakwese zero budget natural farming or technology laka kamdo agriculture or agro-based clean energy bodli kori diboli subsi dorkar ase. Pre-Vibrant Gujarat Summit announced de ajirakia somai agriculture or food processing de National Conclave laka function se somai taibra virtually kotha kori thagise. Modi brakwese desh laka 8 crore opor farmers kanba natural farming laka ido movement ti shamil kori loise. Prime Minister ba khidi korea khan logodi organic aro natural farming de dangor hisabti adopt koriboli anorot korise. Tabra koisi sob state sarkar khan ba agi ahigina natural farming do manokan laka movement banai diboli lage. Modi bra ko ekta panchayat bra kam se kam ekta bosti do azadi ka amrit mahotsav laka occasion de natural farming logodi jorai diboli bi anorot korise. Chief Minister Nipurio bra tourist laga sub categories karni online inner line permit ILP module portal do aji kwaimadi lakho kore dise. Rio bra kwesi public services di thakia do ako bishi bhal aro user friendly banai diboli karoni online ILP service to sarkar laga mehnat laga bhakikta ase. Taibra kwesi notun module bra sub categories kan cover korea de business manukan traders laborers priests students logot online services to parhai di ase. Chief Minister Bakwesi online ILP bra authorities kanhi state visitors aihya laga sob data do capture korigena idukon analyze koriboli aro alag alag facilities karni bhalpa planning korea di modob dibula ase. Taibra ko bishi sarkar services kando online bra cholaboli paribo bili koisi enaka hoile manokan ba nijor computers mobile devices noholi computer service centers cholagena service kando loboli paribo. Rio bra koisi timeline thik cholagena monitor korea bra approval process de galti bra na chulabo aro ILP applicants kan bra moto pabli paribo. Advisor information or technology or communications monlamo ki konbra janaise idia dakte 17786 online ILP applications kanto pai jaise. Taibra koisi noton module do cholaboli asan ase aro sub manobra cholaboli paribo. Ki konbra koisi noton module rakhia bra state visitors aihya aro chai thagia do state prasaboli paribo. Principal Secretary Abhijit Senabra janaisi offline mode to olop somai karni chuli rakhiba aro sarkar bra pasoti faisla banai dibole ase. State Home Department bra online application karni provision to parhai disi aro inner line permit ILP do non indigenous manokan laga categories de traders bipar korea khan laborers students yani priest kan logodi home department ba rakhidia inner line permit laga provision sisapi Nagaland ahia olop ahigena olop somoy boheboli karni itia logi bra suru korigena dibela ase. Itubra koisi concern manokan ba online ILP lobole karni application to website www.ilp.nagaland.gov.in register korigena loboli paribo. Applicant bra sob dorkar details kan photograph
सरकार पर रिकग्नाइज करि दिया वैलिड फोटो आईडीज एड्रेस प्रूफ और इंस्ट्रक्शंस यानी गाइडलाइंस हिसाबे फीस कान वेबसाइट दी थाकिया हिसाब दिबले लागिबो नागा स्टूडेंट्स फेडरेशन ब्रा मेगा पीपल्स रैली तादु जका करिकेना आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट 1958 टु हटाई दिबले मांगिकेना आहिया काली ओल्ड एमएलडी हॉस्टल जंक्शन कोइमादी राखिबले आसे एनएसएफ प्रेसिडेंट केक्वे होन टिप ब्रा কৈছে रैली जका करिया ब्रा खाली नागा खान एकला निमिति নহয় কিন্তু পুরা नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ती दुखदिया इश्यूज लगोदी सामना करिबले आसे टिप्रा कोहिमादी थाकिया सिविल समाज खान स्टूडेंट्स और कोहिमा लगा मानु खान लगोदी आगे आहिकिना साथ दिबली और रैली दी भाग लबली मतब मांगिसे रैली तो ओल्ड एमएलडी हॉस्टल जंक्शन कोहिमादी फुजुर 11 बजे शुरू करिकिना राजभवन कोहिमादी जायकिना एकटा रिप्रेजेंटेशन तो प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर लगोदी दिबले कारणे नागालैंड गवर्नर लगोदी जमा दिबले आसे अपनी खान आकाशवाणी कोहिमा दिया खबर हुनि आसे अपनी खान ब्रा को आमी खान लगा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज कोहिमा ब्रा इडो न्यूज बुलेटिन हुनि बलि पारिबो 75 साल इंडिया लगा इंडिपेंडेंस आजादी का अमृत महोत्सव मानियादु कमेमोरेट करे आमी खान इंडिया 75 क्विज विथ AIR न्यूज कोहिमा ब्रा एकटा स्पेशल क्विज तो इंडिया लगा फ्रीडम मूवमेंट और इडो लगा डांगो मान इतिहास दी हर थर्सडे साम लगा न्यूज बुलेटिन दी आनि दी आसे और हप्ता करणी नागामिज न्यूज बुलेटिन लगा सवाल दो आसे कोन मानो लोकदी फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट हिसाबे प्रदेश कानब्रा भावना करिसे आमियाको सवाल दो दोबारा कइ दि आसे कोन मानो लोकद फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट हिसाबे प्रदेश ब्रा भावना करिसे खबर हनी थाकिया कान बा निजोर जवाब दो आमी खान लगा ईमेल airnewskoihima.india75@gmail.com दे नहले व्हाट्सएप तो 9485239950 दे निजोर नाम और एड्रेस लगत पठाई दिबली पारिबो भाग लोआ खान लगा सबसे पहला ठीक जवाब तो विनर हिसाब छनिबो और इदो आहिया काली फुजर न्यूज 725 टी जनाई दिबले आसे साल 1971 इन्टु पाकिस्तान लड़ाई समय दे बाहादुर सिपाही खान बा जीवन दे दिया तो आज पार्लियामेंट पर याद करिसे राज्यसभा चेयरमैन एम वेंकैया नायडू ब्रा কৈছে আজি दिन तो विजय दिवस लगा 58th एनिवर्सरी आसे तारब्रा কৈছে इदो दे 1971 दे आमी खान लगा बहादुर और हिम्मत थाकिया सिपाही खान ब्रा पाकिस्तान खिलाफी जितिसे जोन ब्रा बांग्लादेश तो एकटा नतुन देश हिसाबे बनाई दिसे तारब्रा কৈছে इंडिया और बांग्लादेश ब्रा इटो पासदे एकटा दोस्ती जुरिदो राखि आसे और इंडिया ब्रा बांग्लादेश लगोदे एकटा बहाल जुरेदा को ताकत करि दिबली बि इच्छा आसे स्पीकर ओम बिरला ब्रा लयकेना हाउस ब्रा आर्म्ड फोर्सेस ब्रा जीवन दि दिया दु याद करि दिसे बिरला ब्रा কৈছে कि आर्म्ड फोर्सेस लगा हिम्मत ब्रा देश लगा मानखान लगोदि नारुखिकेना मन उठाई दि थाकि आसे Chairperson National Human Rights Commission of India NHRC Justice Arun Kumar Mishra ba কৈছে ন্যায় দিয়াটো কোর্টস প্রা নহয় কিন্তু সরকার লাগা কাম আছে তারপর কৈছে খালি কিতিয়া বেশি বিয়া হিংসা হয় তিতিয়াহি কোর্টটো আহি যাব দুদিন রাকে NHRC ক্যাম্প সিটিং লাগা সেশন খোলাই দিয়া আর পাবলিক ওপেন হিয়ারিং দো কেসেস কান আসাম অরুণাচল প্রদেশ মণিপুর সিকিম আর নাগাল্যান্ড কারণে গুয়াহাটি দে জাস্টিস মিশ্রা বা কৈছে কারিপার দক্ষি খান দাবাই রাখিয়াব্রা আজাদ হইগেন उठाई দিব निमित्ते एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स लगोदि ताकत डांगर वाला दो थाकी आसे सब मिलाइकेना 31 केसेस टू असम अरुणाचल प्रदेश मणिपुर सिक्किम और नागालैंड लगा स्टेट्स कारणे खाली एकटा सिटिंग दि उठाई दिसे केसेस कांडो कंप्लेनेंट्स और कंसर्न पब्लिक अथॉरिटी सामने ग्रीवियंसेस लगा स्पॉट रेट रिजल्ट दि हुनि थाकिसे Peace Angel Rally to Universal Peace and Harmony laga theme nichiri joakale Sukriji Park di rakhise aru Ura Academy Kohima di khatam hoise Peace Rally to suru kurigena Ministry of Higher Education temje name nalongbra koise Peace Rally Initiative pra takut pra mehnat kuriya to parhai dibuli ase aru state aru desh laga sob manobra koshish kuriya pra shanti to kamyab hobli paribo alongbra organization laga kam di mon khoshi janaisi jondabra meditation korigena manokhan logote bishi duk pra suk dia aru communities kan milai dia do kuriya de ido paichan thaki ase
আৰু নাগালেণ্ড লেজিসলেটিভ এছেম্বলি স্পিকাৰ শ্বেৰিঙান লংখমৰ লগা চেয়াৰমেনশ্বিপ নিচিদি থাকিয়া এছেম্বলি লগা বিজনেছ এডভাইজৰী কমিটি পৰা 13th এছেম্বলি লগা 10th সেশন কাৰণে প্ৰভিজনেল প্ৰগ্ৰামটো জনাই দিছে কমিটি পৰা জনাইছে সেশনটো চৰকাৰ ৰিজলিউশনছ লগা বিলছ আৰু ইন্ট্ৰোডাকশনটি মঞ্চৰ দিকিনা চৰ হ'বলৈ আছে ইটো পাছতে চৰকাৰ ৰিজলিউশন লগা কথা বাৰ্তা কনসিডাৰেশন আৰু এডপশন কৰিবলৈ আছে ইটো পাছত হাউস পৰা খতম নহয় থাকিয়া বিজনেছটি কথা বাৰ্তা কৰিব আৰু তাত পাছত সেশনটো খতম হ'বলৈ আছে খবৰ চেষ্টা আকৌ হেডলাইনছ দুবাৰা জনাই দি আছে Prime Minister Narendra Modi পৰা কৈছে এগ্ৰিকালচাৰ আৰু এগ্ৰো বেসড ক্লিন এনাৰ্জি দি বদলি কৰিবলৈ জিৰো বাজেট ন্যাচাৰাল ফাৰ্মিং আৰু টেকনলজি লগা কামটো সবচে দৰকাৰ আছে চিফ মিনিষ্টাৰ নিফিউৰিও পৰা অনলাইন ইনাৰ লাইন পাৰমিট মডুল পৰ্টেলটো লাগু কৰি দিছে State Home Department pa online application aru inner line permit dibuli karni provision to parhai disi aru Naga Students Federation pra Make Up People's Rally to joga korigina Armed Forces Special Powers Act hatai dibuli mangi boli ase aru ajirati laga Nagamis khobor iman di ses kori ase good night